Shoutout ka muna dyan. Shoutout muna si Kuya Danny. Nasaan na yun? Oh, purple at saka pink ngayon ha. Second game. Lubat na. Meron na. Rich! Ayun si ano? Ace! Yun yung coins. Yung piso. Isip ko na lang. Ito ko sa isip ko. Sige. Agis ka namin. Agis ka namin. Pagkala city pa lang eh. Kasi ano? Pag lumabo. Captain Ball. Nakabigil. Yan, sige rep. Larga rep. Takure. Walang takore ito. Ay, ano mayroon? Parata tong ano ha? Oh, sige. Okay, Chay. Oh, Chay. Chay ang bula. Dito umpisa. Oh, doon umpisa sa kabila yung bula nyo. Diyan. Okay, Violet dito. Oy, Violet, dito bula ano nyo? Sakli lang, tingnan natin. Saglit lang. One. Tingnan natin first five. Ito si Biola. Si Biola lang yung malaki dun. Pasok ka, Ace. Ace, pasok ka. Mas di Ito si Shuk. Number 1 number 2. Nagharap na. Sino kaya ang mananalo? Hey, Shuk, password. Password. Bibigyan ng talo. 0772 pala. Ang tabayanan. Huwag ka muna manggulo dyan, Shuk. Ako'y nakonsentrate dito. Sige, larga! Una possession, nakuha ng purple. Jambang. Ribbon, iniwan, pinasa. Pinag-ribbon, wala. Aspat, wala na pink. Si Biola lang. 11. Bula! Up. Kapitawan. Nakuha ulit. Number 18. Inoyo. Inuwan kay Chico. Takbo to! Nadala ng bola. Binigay. 50 shot. 81. Nadala. Pumorma. 69. 90 shot. Wala na. Inapo ng sabay. At namadali. Chico. Ulat. Binigay kay Makalala. First two. Makalala. 69. Kay Kayumpa, 81, Umuporma, 50 shot. Masate, Inasa, Tinapon, Kuha ulit kay Ace, nagkamadali, makalalan, binigay kay Olsen, binigay kay Sete, easy lang daw, makalalan, Saleke, Una, Bitin. Apos, and Chico, dribble the ball, Gamba, nag-aantay, binalik kay Viola, Bang! nice. Ayan na, dali ka dyan. 11. Ano makingay? Nagtitimon. Pinasa, 7, 9, Matake, Pinasa. 10 to shot. Makalanan. Itlog ang tinawag ng referee. Iguan. Gamba. Take you. Bigay kay Otto. Viola. Umuporma. 10 shot. Otto, thank you. Teke, nagalan. 5 to shot. Bang bang! Tira. Lumabas. Lalagan natin dito. Fast break. 11. Inapon. Hop! Ganda. Number 29. First foul. First team foul. Dalo-dalo na yung foul mo. May Chico, pinasa sa 7, tumulong, wala, rebound, 20. Gamba, thank you. Good. Otto, thank you. Thank you, Buarma, Umira, wala. Istinay na yung bola. Thank you.
Otto, hey. 10 to shoot! 10 to shoot! And shoot. 20. Bang! Nice shot. Patubas ang score. Okay! Ang pass. Purple. Purple ball. 4-2 lang. Tete. 69. Class I thank you. Thank you. Papa, Canada, libre. Lapit ng ano ah. Pang malakasan na yun ah. 6 minutes. 11. Atake. Side set. Euro. Nice shot. Sabay Hege. Kasi 11. Nagbabate. 69. Easy. No good. Wala. Si ano, purple wala. Pink ang nakashoot lang, pink nakashoot. Soto. Tatalagpak. Nabitaw na bola. Nakuha ba rin? 10 to shoot! All 6! All 6! Wala. Thank you. Ite, si Alala, thank you. Soto. Takbo! Sa baba. Otse, Alala. Wala tuloy yung video ko ah. 15 minutes! 15 minutes oh. Pasok, pink! Pink nakashoot. Yung maliit, 11. Bang! Purple shot si kay Jim. Jimwell. Wala na? Bang! Sige, baba! Last 4 minutes! Pagbabalik! Thank you! 69! 69 pira sa Ibada! Wala! Viola! Thank you, Porra, Viola! Otto, Pasa na! 10 shot! 10 shot! Kay Toto! Tumangga! Tumeke! Ay, tawag yun ang referee. 25. Out. 14 piran! Toto! Sabahan mamaya! Toto! Unang tira! Sablay. Ang alawang tira ni Toto! Suabe! Suabing-suabe! Skor natin! 15-12! Purple! Reserve time out ang Purple! 11! 7! 7 na mga West! Wala! Kuha! Agawan! Pagsikor! Save! Kuha! Pagsikor! Save! 18 na ako yung abiling without passport! Time out! Time out! Time out, purple. Race! Time out! Harapan natin sila bumaba. Last 2 minutes!
No. Time out. Ang purple. Ang score natin, 15-12. Lamang ang purple, lamang ang talong. 2 minutes and 8 seconds. Shut out, Badong. Badong. Shout out. Shout out Badong. Oh. Peng ang bola, peng. 11. President, pinasakay makalalan. Napakasimple mo yan. Bueno boy announcer eh. Ayan na. Pwede. Pinasakay, thank you. Tumeke. Bang. Talagang malalaki si rebound. 11. Dahil na. Umabol lang Tulong, tulong, tulong. Man to man. Tumisigay ba? Sinurong ba? Ekin, Bobo. Bobo, pinasa sa Bete. Sabay sa ligala, nakalalat. 69, taluktawan. Head to shoot. Can shoot. Five to shoot. Sete. Nagano pa sa 11. Balitawan na bola. Singo yung lalaki. Last 1 minute na, 1 minute. Ang gawin na malalat, 69, malalat. 50 seconds. Ayan na, umakapin namin. Bete, pagkakaroon na. Ayan na. Another spin. 69, dahil yung laran. Wala. Napakamalas. Pakalalan na sa Jose. Wala pa rin. Ganda ng laban, tuloy-tuloy yung laban. Last 20 seconds. 20 seconds, Toto. Bumaga. Bete, nice. 15 seconds. Okay. 15 seconds. 13 seconds. 13 seconds na. Tutunog na lang. 81 pound. Wala na naman? Tomorrow. Ay, naka-on ba yung video mo? Wow! Oy no. Wala, hindi naka-play. Nataon yan. Ayun naman eh. Ayaw no. Tayo. 2017. Aray ko! Magaling tayo dyan eh. Aray ko! Bula. Pasa! Tutunog na lang. 5, 4, 3, 2. Tagal! Tagal eh. Dito lang. Kumuha na bola. Makalalan tumenge. Inasa sa ulo. Ang ganda na tira. Wala pa kasi. Toto, Dennis, Puporma. Time out, tingnan yung time. Bang bang! Baba. Ayan, trap. Walang trap. Umatake, binigay kayo ng Makalalan, Tuleke. Ala. Sige. Rebound. Dennis. Dennis, bigyan mo na kay Dennis. Tingin kay Jem. Head to shot. Bang! Easy 2. 22, 19, ang lamang ang tatlo. Dos ulit. Patay na. Walang ganyanan! Saksak na! President, bola. Easy, no good. Pinalo sa kamay. 9.
First personal foul, 12. First team foul. Di ba pwede mag-stop, no? 5 minutes. Wala pa. 5 minutes, pwede mag-stop. No. Uy, naka-video na yun eh. Yun. Isa lang pumasok. Ilang time? 7 minutes. 7 minutes pa, 2 minutes pa. Jem, 2 minutes pa. 2 minutes pa. Umuporma. Tumitingin sa convince. Ay sinulit. Pressure. Wala. Push! Push! Attack. Tutuloy ba? Binasa kay Dennis. Dennis. No good. Bola na natin. Balik ka lang. Baba. Time. Time mo kami 5 minutes, ha? Okay. May time out ha. Last pala ito. Ito yung 7 minutes. 7 minutes guys. 7 minutes. Makalalan. Pumuste. Makalalan. Bigay sa boss. Boss. Umatake. Tatapos na sa ball. Shoot. Attack. Fake. Float. Easy. 25-22. Bakit? Walang tulog? 15 to shoot! Stay na! Bigay mo kay Shock! Kay Shock! Time out! Pwede na mag-stop. Time, 6:30 pa. Tulon yun ba? 6:30 pa. 5 minutes, reserve time out kami. High reserve shot. Ikaw may sigawan niya. 15 to shoot! Line ball. Wala. Kulang kayo kanina. Kanina siyam lang kayo eh. 11 Saan mo? Ha? Jem! Mamaya. Uy na kayo? Yes, la. Teka lang yun, mic natin kasi. Oo nga, busy pa tayo. Hello, back to the ball game. PB 27, Purple 24. Shot, umatake, Dennis. Baba! Jumuel. 27-26. Boss, pumuporma, pinasa kay Uno. Uno, umatake, biyang-biyang. 10 to shoot! Pakalalan, boss, tumebe, nakuha ng shoot. Ayan na, nagmamadali. Nice one, Shock. 5 minutes! Lamang na. 28-27, Purple, makalalan, bumaba. Isang kapa. Tumagay ka pa. Stop! Reserve time out tayo. Time out? Reserve time out, ha? 29 Isa, na. labang kayo isa. 28. Tira, Jem! Patay. Baba na, Dennis! Dennis, baba na! Time out! Time out. Basket ka? Time out! Purple. Sino yung foul rep? Purple! Second personal foul. Oo. Kay Toto, ikaw. Tama to pala. Bakit na mayang ball, pumasok. 32. 28, Purple, Davis, Forma, KQ, bola. Inasa kay KQ, bola. Bang. Dennis, sinapit ang bola. Ay, Sassel, Dennis. Hindi ko so. KQ, Forma ulit. Ayan na, libre na. Benga. KQ yan eh. KQ.
32-30. Ang score, 32-30. Makalalan. Pasa na pala yun. Nice pass, Makalalan. Ay, third quarter na yun. Ay, second pa lang. Second pa lang. Kay Chico, Dennis, Rivera, buto ko na. Bang! Tinato. Uno. Atak. Uno. Dos. Bumangga. No good. Okay. Last touch. Yung bola na ito. Purple. KQ. Pinasang Viola. Alakas. Sayang. 3 minutes. Last 3 minutes. 3 minutes. Uno. 0-2. Uporma out. Umipiki pa. 10 to shoot. Uporma na 3. Wala. Thank you. Thank you! Tira mo yan! Thank you. Orma. Attention. Mali. Viola pala. Viola na 3. Bang! Dapat inahabol ni player yun eh. Pumasok ka? Sino nakashot? Ayan. Back to the ball game. Ang score natin. Number 2. 36-33. Last 2 minutes. Last 2 Last minutes. 2 minutes, guys. Last 2 minutes. Come on, shoot. No good. Sayang. 0-2. Paulo. Magmamagali. Bakit Makalalan. Bumorting wala. Makalalan ulit. Pinasa ang ulo. Nagtawan. Pinasa ng sabaw. Bola. Bawal yan. Out na eh. Shoot. Forma. Batake. Floater. Bang! Wala! Rebound! 0-2! Makalalan! Babawi yan! Sa'yo na yan, boy! Ayaw! Tapos! 0-2! Crossover! 0-2! Matake! Wala! Sakay ka ng bola, Puleke! Tapos! Ay, makalalan! Sa'yo na yan! Makalalan! Thank you! Watake! Yola, saan bumawa ng press? Tingnan natin! Yes! Yola! Last 45 seconds. 45 seconds. 45 seconds tayo! Patapusan sa pagkakataon na yan! Huling ko! Thank you! Pass! Yola! Serra! 0-2! Foul! 0-2! Tira. Free shot daw tayo, ha? Free shot! Oras doon. Yola! 39-36. Lamang ang ano. Lamang! 30 seconds. 39-36! 30 seconds. 30 seconds ha! 3-0! Viola! Ayaw nyo dito. Ayaw pa rin. 25. 20. Binawi sa 3. Yola! 3! Pagwalo ng 10 seconds. 10 seconds! Tutulog na lang. Ayan ang pagorma ulit! Wala! Tutulog na lang. Bilisan mo! Dennis! Ayan na! Ayos! 36 ha. 41-36. Yan lamang sila. Parang minamahina mo naman yung purple. Baba. Pala yun. Baba. Gamit nyo. To, tira to. Tira. Counted.
Hello, back to the ball game. Importante, di tayo malamangan ng 15. Hindi, kahit 10. Katulad sa amin. Huwag ginagawa ganun. Hindi kasi Este. pa kami. Ano sila eh. Bulan tira. Natalo kami sa kanila. Nga pala no. Bulan na Umasa. top 2. Isa. Pasok yung isa. Parang iniiwasan nyo kaming kalaban. Dalawa. Dalawa. Ano? Pwede na kami mag-cut, di ba? Tayong dati. Pwede na. Pwede na yan. Nakalaro naman natin. Kailan pumasok? Dalawa. 11. Purple. Odo. Shoot! Lasa sa 7. Atin! Wag na! Tigit, lapit ko pa! Toto. Atake. Kumangga. Wala. Tinapin Yola. Tigit, Joe! Toto. Kabiyula dapat. Toto. Umasa. Ay, 20. Baba! Sige, dyan ka lang! Apat! 11. Makalalat. Umorma. Bumangga. Counted foul. All counted. Tuto. Ito yan. 3 fouls na. 3 posts na ito. Oh, 3 fouls ka na to. Makalalat. Mataas yung mo. Pasok. 44 shot. 1-1-1! Yola. Pwede ka 1-1! 40. King. Apat. Ayun na. Dumiretso na. Nagigigil na. Ayun. Tinutot. Tinutot na. Pasok! Ano na lamang. Sus. Lakas. JM. Bit. Sabaw mga punyeta. Mga punyet. Nakakapagod yung laro na to. Wala naman basketball dito. Bumaba ka kasi. Ang laki na ng katawan mo kaya. Boy, huwag na habulin! Nice pass. Sayang. Baba! Tower yung dalawa na dyan eh. Stop kami, reserve stop ha? Reserve stop, 7 minutes! Kunin ko muna si JM. Salamat lang talaga. JM. Kaya pa. Nice shot. Ay, 25. Sama sila busugay. Bola. Sabay na. Time out, alam kami, time out. Time out, Purple! Inasa kayo sa bitawan. Inasa ulit ng shot. Ayan na. Mantuman na naman ang 6. Okay, pushing foul. Foul 11. 14! Tatlong 14. Bola. Umorma. Nice pass. Ilalim. Lamon. Baba! Kabulabog si Bebe. Pass break. Nakuha ni Shoot. Umatake. Yola. Umorma ng 3. Bang! 1, 2, 3. Baba! 6 minutes! 11. Shot! Oto. Umatake. Wala. 7. Wala. Bigyan na! Takbo! Reyes. Nakapagkati yata si Reyes. Universe pa. Wala. Baba! Okay lang yan! Sige lang! Mahal. Joke, bigay! Baba! 1-1! Baba na! Nawala yung speaker namin! Galing ha! Galing din ha! Batang bata yun! Oh, dumidepesa! Hello. Send to shoot!
Ilot. Hello. Jose, pinasa sa Bento Sitio. Kitang-kita. Ang score natin, 47-56. Aras na sila. So, Kaya! Viola, Binili. Kabila mo, Binili. 20-20. Viola. Toto. Bitin. Tapos, ayan. Ayan na ang ping. Kumalate. Toto. Patay. Dodon. Pinasa kayo na makalalag. Makalalag. Easy to na din. Putangin na mo. Yeah. Kanino kay? 60-47 score. Babawi. Viola. Easy to. Mag-time out kayo, Pig. Pagod na kami. 7. 49-60 score. Get ang 48-60 ah. 49. Oras, 3 minutes. 3:39. Laseta. Makalalan. Tapos, makalalan na naman. Wala. Viola. Tracy. Yan na. Sab kami. Otto. Dinilagay Viola. Omar Marantes. Benga. Wala. Bumalik sa kanya. Sinagay yun. Nakagawa ni 25. Nagparagala yung 11. Sab kami, sab! Ipilasa. Sab! Wala pa. Wala. So, 20. Ano forma? Wala. 25. Ano? Abol. 25. Wala. Timeout. Dinato na. Otto. Viola. Sinabayaan na. Alalan. Takubo. Ano na? D. Wala na. Labon. Good D. Nice D. Kinasasyo. Wala. Otto. Sab! Sab! Pasok! Anong batang mataba? Pasok na. Pasok! Lima na lang kulang. Maandar yung oras! 2 minutes 20. Lima na lang kulang para maging 20. Lima na lang para maging 20. 64. Ay, nako. Dinis! Uy! Oy, wag mo. Ano yan? Ano ba ang Dinis? Red team ako. Oh, Sino 2 points ha. Alas kayo ah. Nice. Ilan yung Dalawa ng kanina? tuto. Kalados. Sino kanina? Si Toto pa rin. Dalawa ng... Kato kayo to? Oo, kadua. Kasi, sabi ko sa ito to. 1 minute 50! 1 minute 50! Nice pass. Nagpasa eh. Dennis, bumisto ka na. Sige, pwesto na! Dito! Otto. Sunege. Gagawin. Wala. Ken. Pinili. Ayan na. Ken. Makalalan. Pahinga ka muna! Sab! Makalalan. Mamaya. Sinasabas. Palmo! Pumorma. Dos. Ay makalalan. Pumorma. Makalalan. Sa 7. Pumorma ng 3. Tapos. Dennis. Pinasa kay Toto. Ilang time na tayo? 7. Palmo! Sab. Pasok. Thank you. 50 seconds! 50 seconds. 50 seconds. Siete, forma. Pinasa sa dos. Pinasa sa siuto. Pumorma ng 3. Patay. Bang! Galing talaga. 35 seconds. Thank you. Lumulabog ng 7. 25 seconds. 25 seconds. 25. Ito na yung third quarter. Oh, last shot! 15. 15. Dos. Tutunog! Tutunog ka na. Dos. Forma.
Dennis, pwesto! Tira! Shot, shot. Lagal ba? Hindi mo yun sana. 69-57. 69-57. Taglamig na. Fourth quarter. Pasok, pasok, pasok. Okay lang yan. Malamig na, malamig na. Sa mainit. Malamig pa naman ah. Oo nga. Travelers. Travelers without passport. Number 18. Toto. Bola. Jola, Pumorma Lopez. Patay na. Wala. Rebound. Nakuha ni Makalalat. Tinigay ni Wato Bebe. Toto. Matake. Nice pass. Natapik lang. Gusto Toto. Pumorma Lopez. Ayun na. Wala pa rin. Ayan na. Takbo na si KQ. Kabulaban. Pumorma. Gusto lang natin ibigay. Wala pa rin. Dodo. Dudong charing. Oy, pinasa. Natapon na sabaw. Passback, KQ. Para sa iyo yan. Kitang ko na. Easy to, KQ. Itang to eh. Makalalan. Number 1. Sampu na lang. Makalalan. Wala. Ayan na. Toto. Pumorma. Bang. Bebut. Bebe. Pensado. Counted. Disoto. Pagkiling Sosek. Disoto bola. Ilang bola yan? 18, ilan na foul na? 8 minutes. 8 minutes guys, 8 minutes. Walang minuto para sa mga Sandro. 69-60. 69-60. Tabla. Bebe. Sap. Pumorma. Sap. Pasok isa. Pasok. Pasok. Dalawa pasok. Pasok. Pasok na. 740. Pasok. 7:35. Mandar yung oras. Good. Mandar yung oras. Mandaling oras. Oh, warning, pwing, delaying the game. Ang tagal nyo. 61, Ang tagal nyo. 69 score. Dos oras ah. Toto. Pinasa. 20. 20 pinasa kay JM. Naku po. Basic na basic. Makalala. Pinasa si Soto. Nice pass. Pumorma. Tumatake. Nice two. Toto. Binilisan ang bola. Pinasa break. Binigay. 20. Puto. Pasok. 71-63. 6:38. 6-38 ang minuto natin. Makalala, ito na ba? Sabi ka na. Easy boys. Basic na basic. Ang kabawi yata na nun. Purple. Malayo pa ang oras natin. 15 seconds shot up. Orma, Jola. 3. Bang. No good. JM, bangga. Ayaw, Jola. Easy to. 6 minutes. 6 minutes.
Atake, Perepe, Bonda, Robot, Reserve kaming sub ha? Wag. 5 minutes 50. Toto, Hesi, Ayan! Basket! Puta! Nice move! Foul, foul, foul! Oh, sab, pasok! Mamaya na, Toto, unang tira. 10-10. Pumasok. Number 2 kayo. 65, 73. Pumasok. Wala. Sana malamangan ng malaki para number 3. 5 minutes. Para mag-number 2 sila kalaban. Atin! Ito, kaya ito. Hindi kaya. Sab. Sige, tuloy. 4 minutes 46 seconds. 4 minutes! 6 minutes. 4 minutes. Sorry, 4 minutes. 40. Back to the ball game. Time out. Oh, time out, purple! 4 minutes 30. Fifteen. Bitin. Oy, sorry. 75, 66. Ilan lang kailangan nyo? Sino ba kalaban namin? Huwag niyo tambakan. Shoot mo. Malapit. Yeah, sige lang, ganito lang. Saan kayo kalaban namin? Bigay! Dito! Shoot mo to. Ay, target! 3 minutes 20. Basket! Reserve sub kami ha? Saan tayo na? Reserve sub kami. Sub. Oh, reserve. Ilan to? Ay, to. Target! Target uli! Last 3 minutes. Oh, ano nangyari sa sticker natin? 3 minutes. Low. 3 lang. Lima lang ha, 77, 72. 2 minutes. 2 minutes 50. Ay, wala na patirahin! 2 minutes 40. Wala. Sub. Pasok daw. Lima lang. Okay lang yan. Okay, shoot mo. God bless! Baba. Ay, naglalakad na yan. Videoan niya yan, announcer. Yan, announcer, malupit! Fast break. Takbo. Pinabayaan, ano ba yan daw? Aray ko! Aray! Sama time out. Reserve. Sabang time out. Dalawa, quarter. Meron kami pa, isa. Last 2 minutes. Last 2 minutes. 79, 74. Reserve time out. Shot lang po ya! 10. Okay! Time out. Time out. Pagod na sila, pagod. Mahaba pa yan, sir! 156. Ikaw, wag niyo tampakan. Number 1 pa rin kayo. Dapat kayo. Videoan mo yung ano. Chico! Bakunyo! Yan na! Bata kayo, pinipili! Nice win! Wala!
Thank you kay Toto. Toto, easy 2. Pare-pareho lang sa atin. Yes. Tatlo na lang. 76. 79. Pagod ng pink. Pagod ng pink. Oras natin, sir. 140. 140. Going once, going twice. Get to shoot, get to shoot. 10. Lolo, pinasakay mga lalan. Ayan na naman. Kamay niya. 130. 130. Viola, tinapo ng sabaw. 11. Sanchez. Kay KQ. Pinasakay Viola. Viola, Pomorma, 20. All up. 83. Easy 2. 120, 120. 120.